मुख्यमंत्री निर्देशनामा को भी पुलिस मानुनी, जोटा कि सरकार बुझा दरकार एवं ये मंत्रिमंडल बुझा दरकार, आधे पदक्षेप नवा दरकार। ये घटना जो सौम्यर घटी सीबीआई तदंत जरूरी, आधे सीबीआई तदंत न कले आम भी केवे चुप हो बसबुनु। मु हाइकोर्ट जीवी, दरकार पड़े प्रधानमंत्री ठार आरंभ कर राष्ट्रपति पर्यंत आम जीवु, आम छाड़बुनु केवे। सुब्रत कुमार दास, राज्य सभापति न्यायपाल लड़ाई परिवार। आज आमर जो घटनाटी घटी सौम्यर आम घर को आसचु एवं 7 जणिया टीम आसचु न्यायपाल लड़ाई परिवार तरफ। मुख्य कथा हूँ ये जो घटनाटा यहाँ गोटे हृदय विदारक एवं जघन्य कांड। जो सौम्य को पिटी पिटी मारिदेले आदि बहुत लोक सामिल अच्छा, बहु तथ्य ये प्रकाश पाउची। क्राइम ब्रांच जो तदंत करुच्ची मोर तो पसंद योग्य नुह। मुझे दाबी करी मुख्यमंत्री मोहन सार को जे ये घटनार सीबीआई तदंत करा जाऊ। सीबीआई तदंत कले समस्त तथ्य बाहरी पारिबो एवं पीड़िता न्याय पाई पारिबो। ये घटनार मध्य मु प्रथम दिन जो घटना घटीला मु एनएचआरसी द्वारस्थ होइतिली एवं एनएचआरसी रे केस रजिस्ट्रेशन हेइची। मु ये घटना रे माननीय मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल एवं गृह सचिव, पुलिस डीजी एवं कमिशनर आ डीसीपी को मध्यम पक्षभुक्त करिछि। से घटना रे 50 लाख टंकार तांको परिवार को क्षतिपूरण दवा पई दाबी करा जाइछि एवं दोषी विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान नवा पई दाबी करा जाइछि। किंतु सिस्टम और बाटमारण माने पूर्व सरकार वर्तमान सरकार जे माने आगामी पीढ़ी जे सरकार बाटमारण यार कारण कोन हेतै? सुनंतु, ये मुख्य जिनस होउछि जे नवीन पटनायक सरकार रे पुलिस विभाग जो अवस्था रे थिले वर्तमान मध्य सेही अवस्था रे अछंती। पुलिस विभाग को कंट्रोल करिवा पई सरकारंकर क्षमता नाही। आज पुलिस की माफिया माने बाली माफिया अंडे माफिया माने एनी माफिया पुलिस की भय करना जा फले सिस्टम को निज हाथ मुठार पुलिस की भय करना नुह। पुलिस तांको ठारू लांच नेगिरी ए सब कांड बिहाउची। पुलिस ही सब जानिची, पुलिस ही प्रकारांतर दोषी। पुलिस सबु क्षेत्र रे ओडिसा रे जेते घटना घटुची सबुठे पुलिस ही दायी। पुलिस ही ये सब कांड करुची, जोटा कि मुख्यमंत्री निर्देशनामा को भी पुलिस मानुनी, जोटा कि सरकार बुझा दरकार एवं ये मंत्रिमंडल बुझा दरकार, आधे पदक्षेप नवा दरकार। ये घटना जो सौम्यर घटी सीबीआई तदंत जरूरी, आधे सीबीआई तदंत न कले आम भी केवे चुप हो बसबुनु। मु हाइकोर्ट जीवी, दरकार पड़े प्रधानमंत्री ठार आरंभ कर राष्ट्रपति पर्यंत आम जीवु, आम छाड़बुनु केवे। सरकार बर्तमान पुलिस प्रशासन लाठी काढ़ी नहीं नहीं नहीं, सेटा बुझिया भूल। माने टोटाल भाव में सरकार जो पदक्षेप सब नौचंती पुलिस विभाग ताकू मानु नांती। पूर्व सरकार नियमावली मुताबक ये चली सरकार को केबे भी मानु नांती। आ सरकार ये बाबद में सचेतन हवा दरकार, मंत्रिमंडल सचेतन हवा दरकार। इठी पीड़ित को भली भाव में ये होउचंती, मुख्यमंत्री तांकर बसी जाउचंती घर भितर, इठी पीड़ित को हैरान होउचंती सेटा बुझिया दरकार। आज्ञा प्रतिशत रोच की माने जो हमर आईन शृंखला परिस्थिति जहाँ रोची माफिया घाते रोची ओडिसा रे माफिया घात तो निश्चित भाव में रोचे, कारण माफिया बटी दबार सरकार चलती, समस्त समस्त पकेट गरम होउची। माफिया ही आधार अच्छी समस्ते अच्छा। आ मुख्य जिनस हूँ आधार पदक्षेप नवा दरकार। सरकार जदि पदक्षेप न नेबे कौन हम? मोनालिसा नायक पिहुर माँ, आज आम न्याय पे लड़ाई परिवार जो सौम्य भाई निर्मम भाव हत्या होता से माँ को आम भेट करने आसचु। जेहेतु आम गोटे गोटे पीड़ित आज पर्यंत 6 रु 6.5 वर्ष ही गला आम न्याय द्वारस्थ होला परे भी आम आज पर्यंत न्याय पाई पारिलुनु। सेथि लगी आम जेहेतु पीड़ित आम आम परिस्थिति जमीती होइतिला आम आम छुआ को हरैकी जमीती परिस्थिति आम जाइचु, तो से माँ को पाखरे आसिक आम ये टाइम आसिक देखा कलु, साक्षात कलु। तो आम मोहन सार को एतिक अनुरोध करुचु कि मोहन सार जदि तुरंत से दोषी मान को दंड न दियंती, आगामी दिन में माँ सहित आम पीड़ित परिवार ठिया हेबु, राजरास्ता को ओह्लैबु
ଆମେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ ସବୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ସିବିଆଇ କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିକି ସୌମ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଷ୍ଟମରେ ମାନେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଉ ପୀଡ଼ିତ ଯେମିତି ଆମ ଭଳିଆ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେଣି ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ହଉଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ଏଠି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହଉଛି କୋଉ ମା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରଉଛନ୍ତି କୋଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହରଉଛନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ଠିକରେ ଚଲେଇ ପାରିବନି ତ ଗାଦିରେ ବସିବାର ମାନେ କଣ? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏତେ ଗୁଡେ କେସ୍ ଆସିଲା ମେ ମାସରେ ବୋଧେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଆସିଛି କୋଉଠି କାହାକୁ ବାଡେଇକି ମାରିବା କୋଉଠି ହାଣିବା ଫାୟାରିଂ କରିବା ବହୁତ ଗୁଡେ କେସ୍ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଠିକ ନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ମୁଖିଆ ମୋହନ ବାବୁ ଯଦି ଠିକ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଠିକରେ ଚଲାନ୍ତେ ଆଜି ଏମିତି କାଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତେ କଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଠିକରେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଠିକରେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଗାଦିରେ ବସନ୍ତୁନି। ଆମେ 7 ଜଣ ଆସିଛୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ବି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୂର ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ପରୀର ମା ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆସିପାରିଲେନି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମ ଭଳି ପୀଡ଼ିତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ପୀଡ଼ିତ ଯେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛୁ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଗୋଟେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ହରେଇଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ବୟାନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସଂଘର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୋ ଛୁଆ ଲାଗି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାର ଆସିଲେଣି ମୋହନ ସରକାର ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଅଛୁ 100ରୁ 200 ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ବସିଛୁ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ସରକାର ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ଆମ ଛୁଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ହାର ମାନିବୁନୁ କାହିଁକି ନା ଯଦି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ସହିତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଲଢ଼ି ପାରିଲୁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ଲଢ଼ି ପାରିବୁନୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ଆସିଛୁ ସେ ଆମେ ଯେମିତି ପୀଡ଼ିତ ସେ ମା ବି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆସିକି ଠିଆ ହେବୁ ତାଙ୍କ